आमचे बरोबर आसा उजव्या सायडीक मॅडम रेखा कांदे, एडवोकेट मालिसा सिमॉइस, बाब सुरेश चपडेकर, बाब सुरेन फुर्तार, हांव वाल्मिकी नाईक, मॅडम भारती हेबले आणि मॅडम रुथ फुर्तारो. पत्रकार परिषद सुरू करच्या पयलीं आज 17 मार्च पणजे शहराचे आदले आमदार, गोय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि भारत देशाचे आदले रक्षा मंत्री सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकरांची आज दुसरी पुण्यतिथी. त्या निमता आम्ही सगळे तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करूंक सोदता. ते करतकूच आमची पत्रकार परिषद सुरू करूया. Yes. आणि 3 दिसांनी 20 मार्चाक मनोहरभाई पर्रीकरांच्या नेतृत्वान स्थापन जाल्ले कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी हाचे इलेक्शन आसा. आता फाटली 15-20 वर्सां जाली आणि आम्ही पळयलें की जे पॅनल सगळ्यांत चड रुलींग केले तांचे नेते बाबूश मनसरात आसा, ताणे काम कमी केले आणि राजकारण चड केले. वेगळी वेगळी निमतां काढून पणजेकाराक सायडीक दवरले आणि स्वताचीच उदरगत केली. आपूण आमदार जालो, आपूण पीडीए चेअरमॅन जालो, आपली बायल मिनिस्टर केली, उदय मडकरकार कॉर्पोरेटर जालो, मेयर जालो, पणजेकारांक सायडीक उडयले. आणि म्युनिसिपालिटीच्यान ही कॉर्पोरेशन करपाची जे हेतू आशिल्लो तो खंय तरी शेणून गेलो आणि सगळे जे मुद्दे ज्याच्या खातीर ही कॉर्पोरेशन स्थापन जाल्ली ते मुद्दे सॉल्व जावपाचे सोडूच ते मुद्दे आनीकूय वायट जाल्ले आसा. जावं ते पार्किंग जावं, ट्रॅफिक जावं, गार्बेज जावं, फ्लडिंग जावं, रस्ते जावं, सगळेच मुद्दे आज आनीकूय वायट जाल्ले आसा. तर बाबूश मनसराच्या पॅनलान काम कमी आणि राजकारण चड केले. त्या भायर
हे जेन्ना इलेक्शनाची प्रक्रिया सुरू जाली आमी पळयले कशा तरेन मॅनिप्युलेशन करपाचो प्रयत्न केलो जालो. डिलिमिटेशन जावं, रिझर्वेशन जावं, इलेक्टरल रोल जावं, कशाय भशेन आपल्याक जाय तशें मोडून तोडून जे आदले कॉर्पोरेटर आशिल्ले तांकां सीसीपीच्या लिमिट्साच्या भायर उडयले. ज्यो बिल्डिंग्यो सीसीपीच्या लिमिट्सान ना तांकां वोटर केल्ले. म्हणजे अशी एक उद्देश आशिल्लो की कशाय भशेन मॅनिप्युलेशन करून आपल्याक जाता तितले चड सीट मेळचे. ही लोकशाही न्ही, ही लोकशाही न्ही, हे फक्त राजकारण. तर ह्या पॅनलान फक्त फाटले 15-20 वर्षान राजकारणाचेर फोकस केलो, मात सुद्धा डेव्हलपमेंट करूंक ना. आणि आज पणजेची स्थिती सगळ्यांच्या दोळ्या फुडें आसा. हाज्या खातीर तुम्ही आज ह्या मंचाचेर आणि आमचे फाटल्यान पोस्टराचेर कॅन्डिडेट आसा, खूप वळखीची तोंडां दिसतली. वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचे कॅन्डिडेट, कार्यकर्ता, लीडर आसा. पण आज ह्या मंचाचेर जे सगळे बसल्या ते आमी कोण काँग्रेस पार्टी किंवा भारतीय जनता पार्टी किंवा आम आदमी पार्टी किंवा आनी खंयची पार्टी म्हणून येवना. आमी सगळे पणजेकार एक जाल्या आणि हो आमी पणजेकार पॅनल पणजे शहर ह्या बाबूश मंचरता कडल्यान वाचोवपाक स्थापन केल्लो आसा. जशें म्हळें हातून सगळ्या पार्टींचे लोक आसा. आम आदमी पक्षाचे आसा, काँग्रेस पार्टीचे आसा आणि रुलिंग पॅनल जावं भारतीय जनता पार्टीचो ऑफिशियल आसूं, जे भारतीय जनता पार्टीचे निष्ठावंत कार्यकर्ता आसा, ज्यांनी निस्वार्थ तरेन ह्या पार्टीक इतली वर्सां काम केल्ली आणि मनोहरभाई पर्रीकराक 25 वर्सां ह्या शहरांच्यात निवडून हाडिल्ले, ते सुद्धा ह्या पार्टीच्या जे आज पणजेन म्हणूंक शकता की जी बीजेपी आसा ती भारतीय जनता पार्टी उरूंक ना, ती बाबूस जेनिफर पार्टी जाल्ली आसा. आणि हे सुद्धा सगळे निष्ठावंत कार्यकर्ता आमच्या पॅनलाक सपोर्ट करपाक भायर सरिल्ले आसा. आणि फाटले थोडे दीस आमी पळयता आमचे सगळे कॅन्डिडेट डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू केल्ले आणि खूप बरो प्रतिसाद लोकां कडल्यान मेळटा. आणि हो प्रतिसाद पळोवन ही जी बाबूस जेनिफर पार्टीची पॅनल आसा ती आता भियेल्ली आसा. आणि ह्या भयान वेगळे वेगळे फेक प्रॉमिसीस करपाक लागिल्ले आसा, फेक आश्वासनां दिवपाक लागिल्ले आसा. अशें आयकलां की गव्हर्नमेंट जॉब्स दिता म्हणून सगळ्यांक आश्वासन दिता. आमी सगळ्यांक सावध करूंक सोदता, स्पेशली तरणाट्यांक. सगळे इलेक्शन सोंपमनसर, म्युनिसिपालिटीची सगळी इलेक्शन सोंपमनसर एप्रिल 30 पर्यंत मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आसतलो. खंयच्योच सरकारी नोकऱ्यो जाहीर जावच्यो ना. ताज्या मागीर रोखडेच जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन जे आसा ताजेर कितें तरी एक डिसिजन जावपाचें आसा. आणि जेन्ना 12 आमदार डिस्क्वॉलिफाय जातले तेन्ना अशी शक्यता आसा की हो सरकार जो आसा तोच पडूंक शकता. तर तुम्ही ह्या आश्वासनाचेर मात सुद्धा विश्वास करू नका. हांव मागता सगळ्या पणजेच्या मळ्यांचे, रायबंदराचे, आल्तीनचे, मिरामारचे, भाटल्याचे, सांतिनेजचे, दोनापावलचे सगळ्या तरणाट्यांक, सगळ्या युथांक मागता की तुम्ही असल्या आश्वासनाचेर मात सुद्धा विश्वास करू नका. हो फक्त एक व्हडलो जुमला जावन आसा. तर जशें म्हळें आमच्या सगळ्या उमेदवारांक बरो प्रतिसाद मेळटा. आज पणजेकार खुश जाल्ले आसा की पहिल्यांदा राजकारण सगळे सायडीक दवरून आज लोकांचो एक पॅनल, तो एक चॉईस, तो एक विकल्प तांच्या फुडें आसा. आणि आमकां कॉन्फिडन्स आसा की पणजेकार ह्या पॅनलाचे मेजॉरिटी दिवन बरे बरे उमेदवार जे आमी दवरल्या तांकां निवडून हाडून ह्या पॅनलाक मेजॉरिटी दितले आणि पणजेक वाचोवपाचे कार्य तांचे आपल्या हातान घेतले. हांव मागता आमच्या सगळ्यांक आमच्या सगळ्यांक सिनियर कॉर्पोरेटर 6 वेळा निवडणूक जिखिल्ले, 4 वेळा मेयर आशिल्ले बाब सुरेंद्र फुडतात
आमी पणजेकाराचो मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक रिक्वेस्ट करता. आता हांव मागता बाब सुरेश चोपडेकरा कडेन की आमचे पॅनलाचे जे उमेदवाराची नांवां आसा ती तांणी जाहीर करची. आम्ही पुंजेकार हे आमचे पॅनलाचे नाव जाहीर करता. वार्ड नंबर 1 नेल्सन फ्रांसिस्को काब्राल. वार्ड नंबर 2 देवेंद्र शंभू कुट्टीकर. वार्ड नंबर 3 जोझफ मार्टिन. वार्ड नंबर 4 भारती हेगडे. वार्ड नंबर 5 शीला पै लोटणीकर. हे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्टेड बाय आम्ही पुंजेकार. सुरेंद्र फुटादू. वार्ड नंबर 6. वार्ड नंबर 7 तुषार अतुलकर. वार्ड नंबर 8 जोय आंद्रादे. वार्ड नंबर 9 रुथ सुरेंद्र फुटादू. वार्ड नंबर 10 संदीप पराग हेबले. वार्ड नंबर 11 रामा चंद्रकांत नाईक ब्रॅकेट विनय. वार्ड नंबर 12 मीरा मेडेकर. वार्ड नंबर 13 नीलकंठ रोहिदास तारी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्टेड बाय आम्ही पुंजेकार. वार्ड नंबर 14 रत्नाकर पातेबेकर. वार्ड नंबर 15 वरुणा जे मांद्रेकर. वार्ड नंबर 16 रामनाथ बांदोडकर. वार्ड नंबर 17 रवींद्र गुडिनो. वार्ड नंबर 18 अलिशा उदय तारी. वार्ड नंबर 19 कृष्णा आर शिरोडकर. वार्ड नंबर 20 दामोदर विनायक वायगणकर. वार्ड नंबर 21 श्रीकांत सुरज कांदे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्टेड बाय आम्ही पुंजेकार. वार्ड नंबर 22 परशुराम बाबू केरकर. वार्ड नंबर 23 सय्यद सकीब कादरी. वार्ड नंबर 24 उमा बोलवईकर. वार्ड नंबर 25 वासुदेव मनेरकर. वार्ड नंबर 26 रूपा महादेव दरवी. वार्ड नंबर 27 मनीषा जबीरा सिमोस. वार्ड नंबर 28 सुरेश एल नाईक कपडेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्टेड बाय आम्ही पुंजेकार. वार्ड नंबर 29 आम्ही हातूंतच एक दोग कैंडिडेट बरे आसा ते आम्ही सपोर्ट करता. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोकांनी कोणाक आवडटा ताका चूज करतो. वार्ड नंबर 30 मुक्तामाला कोडवेकर. Friends, we have just released our manifesto and our promise is a 50% reduction of house tax. House tax in Panjim is very high. We will reduce it by 50% and provide relief to all Panjikars. No signboard tax. Complete waiver of signboard tax for promoting small businesses like pharmacies, small retail shops, milk shops, people who have got signboard of their name. Any signboard where there are company's name will be charged. Free parking. No parking charges for vehicles owned by voters of CCP. We will have an app where on the windscreen we will put a label after they produces the house tax. This starts from Taligaon, Panjim, Donapal, Ribandar area, Altino, full of Panjim. And any other vehicle like tourist taxis, tourist buses, people coming from outside Panjim, whether from Margam, outside, everybody they will be charged. Traffic free Panjim, reducing traffic congestion, utilizing space under Mandavi Bridge and a better traffic management plan.
24/7 bus service. We will run a 24/7 electric public transit service, including a hop-on-hop of bus service to reduce use of polluting vehicles. Clean Panaji, forming a Clean Panaji task force and taking steps on waste reduction and recycling. Healthy Panaji, neighborhood clinics that will provide free healthcare and medicine for all. These are our basic promises. The moment we elect, within a month, we will implement this, because whatever we have to implement, we have to call for our corporation meeting. It has been passed in the corporation meeting, and the rectification for the second meeting. Once it is passed in the second meeting, this will be implemented. So, we all expect all our media friends to back us, we Ponjekar. We have got 4 advocates, 2 engineers, a teacher, RTI activist, and many others. We don't have any rubber stamps who will say get wood, post, Those days are gone. 15 years they have done it. Now it's a new team. We appeal to the Panjimites. Please support our panel, Ami Ponjekar. If the people of Panjim want something good in the coming days. Thank you very much. Any support is rendered to you also by Congress? I'm a congressman, he's AAP man, he's a BJP man, he's a BJP, then he is AAP. So BJP supports you. We all, see, we all come together. Different parties, we have joined together under the banner We Ponjekar. Which party? Can you name the parties? नाही रे सगळं उलवली मरे पण सांगता मरे सांगता मरे We have all come together under one banner, We Ponjekar. There is no confusion of anything. We want to save Panjim. We want to have a better quality life for Panjimites. Because what I asked you, why I asked you, because yesterday your president Girish Toronka has named that the ex-BJP workers who have joined your panel, he is not going to support them. I am not aware of this. That you are asking. You only told. So I am not aware of this thing, because we So have you are got, not in contact with the we have president. got. See, I have already spoken to my leadership and said these elections, civics elections, are not to be fought in party line. It has Yeah, been done. public oriented. And based on that, I spoke to my other colleagues who are sitting here, and we formed the We Ponjekar. President I am telling you, the moment this panel wins, this wind will go throughout Goa. Trust us, believe us. No party lines should be fought in any municipal election. Then only people will get good governance. Thank you. So what he is doing is wrong. I don't let you ask him, he has not told me. No, he is campaigning for your candidate of one is on your this. He has campaigned for my candidate Jewel Million. Andhra. That's what I'm telling you. Jewel Andhra is my Congress candidate So how in you my say- ward in Miramar. Sir, why he saying like that? Because few days back, त्यांचा एकलो काँग्रेस लीडर विजय विखे येता, and I am concerned only about my Congress candidate म्हणता. I am not concerned about anybody else. So why they are saying like that? What he says is also correct, no? जसे म्हळें या मंचाचेर आणि या पोस्टराचेर खूबशी तोंडां तुका वळखीची दिसतली. वेगळ्या वेगळ्या पार्टींचे कॅन्डिडेट, लिडर, कार्यकर्ता आसत ते. पूण ह्या इलेक्शना खातीर आनी पणजे खातीर आमी हे सगळे पॉलिटिकल एफिलिएशन सायडीक दवरल्या आनी वी आर रिस्पेक्टिंग द स्पिरिट ऑन वीच दीस इलेक्शन वॉज अनाउन्स्ड एज नॉट बीइंग ऑन पार्टी लायन्स. ते भारतीय जनता पार्टीन एडवर्टायज दिवन कमळाचो सिंबल घालो ते वेगळी गोष्ट. दे डोंट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, दॅट इज देअर प्रॉब्लम. आमी पणजेकार पॅनल जो आसा
आमी आमचे सगळे पॉलिटिकल एफिलिएशन सायडीक दवरून पणजे खातीर एक जाल्ले आसा. तर कोण काँग्रेस, कोण आम आदमी पार्टी, कोण भारतीय जनता पार्टी ह्या विवादान आमी वचचे न्ही. पणजे खातीर सगळे एक जाल्ले आसा. पणजेकार ह्या पॅनलाक सपोर्ट करपाक तयार आसा. त्या खातीर हांव मागता की परत एकदां पणजेकारांक अपील करता, आज जे सगळे लोक हांगा उबे आसा, बशिल्ले आसा, ते सगळे पणजे खातीर एक जाल्ले आसा. सगळे आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन सायडीक दवरून. Valmiki, you said about, you all are not talking about politics or anything. Your press note itself says that the way Babush Mansarat is currently handling the BJP party, their party cadre is totally disconnected. Why you all are mentioning about their party thing then? No, we are mentioning Babush Mansarat because he That is is the their party- official face of their panel. Right? That is their party It is affair, a no? straight fight between Babush Mansarat panel and Ami Panjekar No, but panel. that is their party fight, no? तुम्ही And I want to also remind people, हा सगळ्या पणजेकारांक सांगूंक सोदता की तिसांचे 21 वॉर्ड असे आसा, तिसांचे 21 वॉर्ड असे आसा जातून फक्त 2 किंवा 3 कॅन्डिडेट आसा. म्हणजे इट इज अ स्ट्रेट फाईट. परत सांगता, तर लोकांक आज क्लियर चॉईस आसा. खंयच्याच तुम्ही पयलीं खंयच्या पार्टीक वोट करताले, तुमचो कोण आवडीचो लिडर, तुम्ही केन्ना कोणाचे कार्यकर्ता आशिल्ले, ते सगळे सायडीक दवरून आज पणजेकारांक आमी क्लियर चॉईस दिल्लो आसा. तिसांचे 20 पेक्षा चड असे वॉर्ड्स आसा वेर इट इज अ क्लियर चॉईस. सो हे कन्फ्युजन काडपाक आमी हो पॅनल फॉर्म केल्लो. सो परत हे कन्फ्युजन ऍड करचे न्ही, खंयची पार्टी आम्ही कोणाची. कन्फ्युजन, तुमचं प्रेस नोटच कन्फ्युजन. Sringavan Valmiki मध्ये question. What will be your stand on casinos? Because ultimately it is CCP who gives the trade license. You're correct. CCP gives trade license only for the offices, not casinos which are in the water. I know. So That only the government of Goa can do it. And they've been extending 6 months, and they have been advertised and they have been printing in your print media and electronic media. सर वी आर बीन प्रिंटिंग, पण कितली वर्सां जाली दिता? 6 मंथ्स दीत आहा. 12 वर्सां दिसता म्हाका Yeah. दिसता. तितून 2 वर्सां तुय मेयर आहलो न्हू. See, CCP, see what I'm saying. CCP. सो तेन्नाच पूण काडपाचें न्हू. No, please understand my friend. CCP gives only trade license for offices on the land. करेक्ट सर, तुम्ही ऑफिसां बंद करा न्हू. CCP, अरे आता तो MLA आनी तो मेयर गेल्ले मरे बंद करपाक जाले ते कितें हें काडलेलें मरे तें बिग डॅडीचे काडले, हायकोर्टान जाले, आतां रेड कार्पेट सगळे येयले मरे कित्याक करणार ते जाले So सेटलमेंट is it possible, government, then? Is it possible then? See, CCP, as I've been telling you, don't grill me just like that. CCP can give only trade license to offices. We have nothing to do with the casinos in the sea or river. That is the government decision. And you know the government every 6 months have been doing it. So, but what is your stand as local legislator? What are your stand as Panjekars? Do you want casinos in Panjab or you all don't want? No, nobody wants. None of the Panjimites want casinos None of because your of traffic manifestation. congestion. Number one. Lot of traffic congestion. If you go to Santam area, you go to Fontaine area, you don't get parking because all the tourist taxis are there. Panjimites can't get to park. So basically you all oppose. The whole panel is opposing casinos. Yeah, that's it. As I told you, we have got powers only to give trade license. तुमचे 10 मंडळ एरियाला तुम्ही ट्रेड लायसन्स दिल्यात काय ना? ना. आमचे पायनॅपल निवडून हाडात. पहिले- मागीर तुका सांगता हांव. So you are not assuring. You are not assuring for इवन दत्ता प्रसाद सपोर्ट करता तुमकां. आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. हांव हांगा नांवां कोणाची घेवंक सोदिना, कित्याक जशें म्हळें, भारतीय जनता पार्टीचे जे निश्ठावंत कार्यकर्ता आसा, ज्या लोकांनी इतली वर्सां सेवा केली, अशी नांवां घेवपाक गेली जाल्यार ती 100रांनी वतली. तर 1-2 नांवां घेवन काय फायदो ना. इतलेंच सांगता की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता आणि सगळ्यांक मेन म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीचे वोटर जे आसा ते ह्या पॅनलाक वोट मारतात. ओके. एक मिनिट. आता I want to tell you that there are around 2,000 Karaikals supporting this panel.
If we keep on giving the name, will be the full day. ओके मागीर पापूस म्हणसर तर पॅनला कोण सपोर्ट करना ते तुका बॅलेट उक्ते करून कळलं. आनी जर 2000 Mr. Suren. तुमकां जर 2000 करता जाल्यार मागीर तेका एक्टिव्ह करना ना त्यांनी 2-3 नावं सांगले न्हू. हांव सांगता देर आर 2000 कार्यकर्स हू आर सपोर्टिंग आवर पॅनल. एका वॉर्डांतले No, full of engine. तुमच्या What about no? So when the ballot box is open, you'll come to know exactly what is about. There is lot of undercurrent. सुरेंद्र बाब कितले जिंकतात कितले जिंकता तुमचे? हय कितले जिखता तुम्ही आम्ही केन्ना म्हणना 30 जिखता म्हणून. आम्ही पॅनल घडून हाडून जाय तितके जिखतले आमी. म्हणजे तिसूय पॅनल करून हाडूंक जाय पॅनल घडून हाडून तुका 17 जाय पडटा. बरें जालें तें सांगून म्हाका तेंच जालें तूं सांगपा जालो सुरेश सांगपा If you because 15, 50, 30, you must have 16 or you have more is better. You know it, you know I know it. it better. Yeah. Mr. Suren, I want to ask you. बीजेपी I सरकार want to ask you, after getting elected, within how many days you will withdraw the parking? I just told you. No. The moment our panel is elected, we will call for the first meeting. You will have been attending every meeting. When we bring the proposal to the meeting, it will be passed by majority. Correct? Then again it is to come for rectification. Second meeting. Meeting is held every 1 month. Within 3 months. Huh? Say within 3 months we should have that thing. And trade concession, 50% trade concession within 3 months. Yes, I will. You will say from where you will bring money. There is lot of loopholes in CCP. Lot of pilferage going on in CCP, which I know and you also know. We will try to bring funds from there. The 15th Finance Commission is going to send lot of funds. You must know how to utilize it. If we get the correct fund, we don't require public funds here. Sir, one more thing. Yesterday, we saw Girish and other Congress leaders moving around campaigning for Milind. Milind तुमच्या पॅनलान दिसना. Milind. असं म्हणता मरे बॅकिंग मरे. You are back. Good. You will come then after. आम्ही हांव इलेक्शनाक बसना. सुरेंद्र बाब एका वर्सा उपरांत असेंब्ली इलेक्शन आसा त्या टायमाचेर आमी पंचीकरांचो वेगळो कॅन्डिडेट आसतालो त्या प्रत्येक तुमचे त्या त्या पार्टीक सपोर्ट करतले. आम्ही तुमकां सांगता हे बारे तो पणजे लोकांनी केले ते बारे आख्खे गोंयांक वयतले. आख्खे गोंयांक वयतले तुका 40 बरे कॅन्डिडेट जातले. Mr. Suren आमी पंचीकरांचो Furtado, कॅन्डिडेट आसूंक शकता. Mr. Suren Furtado, election will be held on 28th and counting will be along with the other. I don't know. According to us, it is 22nd. Correct. But that everybody is saying that they should. I don't know. Nothing has come. Because it may influence the other No, municipalities. nothing has come to us officially. Till something come to officially, our counting should be on the 22nd. Correct? So you propose counting, your counting is first, Yes. as per the schedule. सुरेंद्र तू मेयर फेस ऑफ मेयर ना आमचे पॅनल जिंकून येतकूच पॅनल डिसायड करतलो कोण मेयर. आणि आम्ही पणजेक असो मेयर दितलो हू इज नॉट आउट ऑन बेल रायट नाव इन सम क्रिमिनल केस. पूण मेयर कोण ते सुरेन ते आमी डिक्लेअर करूया. मागीर बरें आहा पयलें सांगपाक कितें जालां हॅव टू बी आमचो जो क्लीन पणजी पॉइंट आसा हो फक्त हे कितें आमी 7 पॉइंट करचे ना. दिस इज मोर ऑफ अ विजन डॉक्युमेंट ऑफ आमी पणजेकार पॅनल. हातूंत तुमी पळयल्यार ब्रॉड बेस पळयल्यार पणजेन जी म्हारगाय आसा ती मातशी कमी करपाक हाऊस टॅक्स सायनबोर्ड टॅक्स कमी करतले. जे डेली प्रॉब्लम्स आसा ताच्या खातीर ट्रॅफिक पार्किंग हे सुविधा आमी सारके करतले. ताच्या मागीर क्लीन पणजी आसा तातूंत फक्त गार्बेजूच न्ही तातूंत फ्लडिंग सांतिरेज क्रीक हे जे सगळे आसा तातूंत आमी काम करतले. सो आमी स्पेसिफिकली थोडे इश्यूज हातूंत तुमकां दिसले ना जाल्यार तरी अंडर दीस ब्रॉड कॅटेगरीज सगळे इश्यू सॉल्व करतले. Then the, if your panel gets a huge success, can Suren Furtado be the for Panjikar's face for assembly polls? Yes. Allow it. But why am I not? Listen, let us first get elected here. Why it like this? No, because you dream a lot, no? No. Whether I dream or not, I'll come and tell you after.
बरें ओके थँक्यू व्हेरी मच हांव मागता आमचे सगळे उमेदवार